रत्नैकल्पितमासन हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदङ्कितचन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेर्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनतं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतत्संस्थं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं प्रदभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणन क्रीतं वाकायजं कर्मजं सर्वमननयनजं वा मानसं वापराधं विरितवकितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहदेव शम्भो करचरणन क्रीतं वाकायजं कर्मजं सर्वमननयनजं वा मानसं वापराधं विरितवकितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहदेव शम्भो